Welcome to our hacienda. May oregano, may spinach. Ano ganisa na? Alugbati. Spinach na sa kompleto. May marguso, may kapayas. Wala pa bunga. Kag may katumbal. May gabi pa on the side. Luya on the other side. Pinya. A lemon now. Here we have pinya here. Tada! More papayas. Lubi. Kag mayari man tasang aton okra. Ara aton okra guys. Katahom sang bulak. Ang balatong. More okras on the other side. And piñas. There we have squash. Naka-harvest na tadi mga 3. Tadan! Harvest naman to sa dason nga adlaw. Ay, syempre ang saging hindi madula.